spotted guys na handsome. So we are here now in Tangub City for the opening Christmas lights. So mangita taog mga handsome guy. Char. Hello sir. Tagalisa ka sir. Tagalisa ka. Taga-Tanggob. Taga-Tangub Radyo ka. Okay, what is your name? Goods, Ribukas. Okay, thank you sir. Hi. Ako na. Ngayon abot man ka dire. Galagmi sa akong pamilya. Ha? Galagmi sa akong pamilya. Ayong pamilya. Uy, di mo mga friends man. Mga friends, mangita tagayin kay na content na sila. So, sir, pwede mo mautanag tagalisa mo? Pwede mo mautanag tagalisa mo? Oh, Pwede mo mautanag kung tagalisa mo? Ligan. Sorry. Yes po. Okay. Thank you. Welcome here in Tangub City. Sir, taga-disa ka, sir? Kabira. Taga-Tangub? Hello, sir. Taga-disa ka, sir? Samis. Misamis. Misamis Occidental Oriental. Surat. Ah, okay. Taga-Samis Sudad daw siya. Pero mahulaw man sila, guys. Uy, nangawala man itong kauban. Ah, man sila. Ma'am, tagalisa mo, ma'am. Taga-Clarin. So, every year, niyagi mo dire, wala na mo Christmas light, opening aso. So, okay. So, nakakita namig mga iba-ibang lugar, nga ngani diri sa Tangub City. Unsa sila kasikat, grabe. Sikat talaga ang Tangub City pagdating sa Christmas lights. Opening here in Misamis Occidental. Thank you so much.